Sa shisin ngi pedang sobhaya ki baro at harni gasing in beteng ya ka jingpuli na ka Old Testament service series bat ngin pet ya ka kitab Eksodos. Hakabede bat ka kitab Genesis kilaban shem ya ka ling haka description nui hakni gasing ngin beteng ya ka ni benta ka baar ka kitab Eksodos. Eksodos kadi ka contain Greek kabamud kalinti ne kalintiyan. But hagaktin Hebrew kikot YHWH Shemoth kabamud te kini kilong kikerteng kagatiga jingmun hagaktin Hebrew. Kani ka kitab kasdang da ka contain te. Kani ka pen-i ba kadei ka jingbateng jong ka kitab Genesis. But pitip na yan ba klem ka Genesis ka kitab Eksodos kamdan jingmut. Ka kitab Genesis ka penpau yu ublei kumublei ubayate jutang bat kalong ying jong u Abraham. Henry ka kitab Eksodos penpau ye ublei kumublei ubayate jutang bat kajat benriu Hebrew. Genesis kayathu ye kajing hab jong ubriu habaro kilian. Henry Eksodos kayathu ye kajing sius pa ublei. But haka Eksodos lapan i u Messiah ukun jong ublei kum ulang knya jong i. Hadin bagi kun Israel kipoy syakri Egypt ya kata pensyam po Genesis kalnong kabasaw hangriu. Hadin ka jingyam jong u Joseph hadin bekilasa katu kan isnem hari Egypt. But hadin bu Joseph ulayap no kinong Israel kisya pensyam kum kimraw saus pa snem hai kinong Egypt. But ya kani ublei uladap yathu lupa hau Abraham bahkan saja ha Genesis lenong kebakat san kuat kebakat lai hadu kebar huai pensyam ya kata. But hadin saus pa asnem ke jenglong brau kinong Israel kilit pai syarui kanan. Eksodos ke thu kumno ba ublei upalat da kabor jung u ya kinong Israel na ke jenglong brau ha Egypt. But kumno ba upenlong ya kajat benri Hebrew ban sensyar yaki da ka hukum ke jung u. Bat ban sedang ban yalam biang ki syaka yingsa jong ki syari kanan. Bat habange keren hagap kabedei berunong thoh jong ni kitab Moses udai unong thoh jong ni kitab Eksodos. Bat ya kata pensyam po Eksodos lenong ke bakat nyau dekot ke baar pusau lenong ke baar pusau dekot ke basau bat ke balai pusau bat ke dekot ke baar punyau. Bat hang ni penyi ni kecat Kilaban screenshot ini ban pensuk ipi hamba pipuli ya kena kitab Eksodos kini i hang ni pe lenong ke benengkong ke krench pangajing don kam ya kajing sius pa jong ki Israel lenong ke baar hadu ke besan ke krench pangajing pen kre na menta kajing sius pa kajing perlat ke jungki na kajing shillong brau ke jungki hakinong Egypt lenong ke besan hadu ke bakat san ke krench pangajing perlat ya kajing sius pa ya kijat penru Israel lenong ke bakat san hadu ke kendai ke krench pangajing pensa ya ki Israel lenong ke bakat kendai hadu life war ke krench pangajing penpau ya ke jutang lenong ke ba life war hadu saupo ke krench pang kumno bagi nong Israel ki respond ya kata ke jutang ke jungblei ya ke kitab Eksodos latho na ke bentar ki Israel da Moses in ray benne pensa na ke bentar ke jongi limba ke jingya inti jung ki nong Israel ni ru in learn ya ke lessons bat kat kum ka chronology na ke kitab ningkong kisim lenong ke benriu kot ke beningkong ke peniba latho ya ke kitab Eksodos hakis nam ke ba 1000 sauspa saupunriu BC men ba kinong Israel kimi na Egypt. Bat ke jingtmu jong ke ni kitab Eksodos ke beningkong ban beteng ya ke history jong ki Israel balas dang ha Genesis ke baar ban beteng ban benpau ya ke jingete jutang jong ublei bat ki Israel kebalai ban penpau ya ke jing i jong ublei bat ya ka bor jong ban pelat i ki briu jong u bat ke basau ban ai ki hukum jong u ya ki briu ke jong Eksodos ke de ke jing sedang jong ke jing ha jong ki Israel kum ke jat benriu bat ane ke jing kam ke bor ke bau pelat ublei ya ki kun Israel bat katu ke jing kam ke jong ki ya ke duriu sau na shillong laju yo i ka ne laju ong haka testament gaberim kum kata ka jing pat jong inong Israel kum kajat benriu inong thoh jong kajutangbarim ipet ya kani ka jing ya inti ki kun Israel haka duriu sau kum kadak jong ke bor ublei
But they hakan ka kitab ru layat hu ya ka jingmut jong ka kerteng ka jong blei. Yod hey wo hey kini ka bapi yang ni YHWH. Yu Y ki ong yod, yu H haka Hebrew ki ong hey, yu W ki ong wo, yu H ki ong hey. Haka badai ban keno ya kini ka kerteng. In selepan haki video ki benangwan in raya ka baminta in pe ya ka jingmut jong kini ka kerteng. Kini saut li gidak lakot ki tetragrammaton ka bamut ki kerteng jong ki saut li gidak. But kani ka yod hey wo hey ka jingmut jong ka kalong ngalong bangalong. Kata ka di jingmut jong kini ka kerteng. Haka beri ka pronunciation ka mga ongipi in selepan haki video ki benangwan. Hala pipet ya kari Egypt ka bapikan mau. Away kalong kan mau kumnubo ublay ubla bishar ya kinong Egypt ya kari Egypt hi barok away dakabapa igis pauti gi klam hashwaban palat ya ki kun Israel na kajinglong brown gajongki bachushu habapi pai haka kitab Exodus pinshemru haka lenong gaba arpo ublay ula ai ya ki shipo hukum gijong kini ki shipo hukum but kini ki kintin ki ba Messiah ukuran kini giju hendela pia arbenta. But hakabakut jong kani ka kitab Exodus lapan kut da kabatay ya katabanakal. Di kani ka overview hoy ya hakni kamdilut baro kilaban pulihi hindi kani kalong tangga just katang overview bahaswa bapin puli ya ka kitab resipi dong gajing tupuan puli ya kani ka kitab Exodus kani kan pensuk ipi peladon lupa hakajing mutsim pelatip lupa ka ka bapin yo markan pensuk ipi bapin sungtu ya kani ka kitab Exodus.